लीजिए प्रस्तुत है हर साल की तरह इस साल भी अपना जलवा दिखाने आ गए हैं ইয়ং স্টার সংঘ প্রেজেন্ট সুলতানপুর से नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं है कि नहीं अपने दम पे बनाए मैं किसी की আগামী 23শে জানুয়ারি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ও মা সরস্বতী বিদ্যাপতি বিদ্যাদায়িনী বন্দনা করি তোমার চরণ দুখানি। ও মা সরস্বতী বিদ্যাপতি বিদ্যাদায়িনী বন্দনা করি তোমার চরণ দুখানি। আরে তোরা কি সুলতানপুর ইয়ংস্টার সংঘের ছেলেদের অকাত দেখাবি? তোরা যেই সেটআপ নিয়ে আসিস ওটা আমাদের কেরিঙ্গো খরচায় লেগে যায়। सबके लिए भाई हूँ मगर तू मेरे को अपना बाप समझ। हमसे जलने वालों अब और जलो, जलते रहो। ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি, যদি দম থাকে তো কম্পিটিশনে জিতে দেখা। कोई नहीं मारेगा इसे, हम मजा आएगा लड़ने में, अब होगा मुकाबला बराबरी তার का। সঙ্গে ইয়ংস্টার সংঘের ছেলেরা যখন সুলতানপুরবাসীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে বার বাকি থেকে গঙ্গাজল মিউজিককে নিয়ে আসছে, তাহলে শুধু রাস্তা নাই, পুরো এলাকা ছাড়তে হবে। तुम बच्चे थे, बच्चे हो और अपने बाप के सामने हमेशा बच्चे ही रहोगे। भूल मत जाना कि बेटे बाप से आगे न कभी गए हैं न कभी जा पाएंगे, समझे बेटा। शंभू स्टेटस सेंटर दातन से